What's on the pack? Tinisabo. Kapatid din. Ay, kapatid. Kapatid din sa abo. Sino to? Lapok. Sa ano to? Alabasta. Nagiging ibon. Basta yung ano. Ano to? Kinuha na nata to ni Corazon. Yung nasa kanya yung level pro. Kay Corazon yan. Uy, gago. Uy, White. boss. Fully white. kogi. Di nga. May lining. Di nga. Wait lang. May lining. Ayun, ayun. Oo nga no. Ayun o. May lining. Okay, go na to. Ako na yan! Manggo pa yun. Titingnan natin. Wow. Hindi. Tingnan natin. Kulay dilaw. Saan no? Binak mo ba? Matinding cut ng BG yan, pre, ah. Kulay dilaw. Ayun o, $31. Dilaw. Hindi kawit. Parang ito na itapit eh. Pag common kasi puti lang eh. May lining din. Baka ito. O kaya to. Parang ito. $3 lang. Okay lang yan. Uy, Luffy. Gogi, wow, lupi. Rare lang. Hindi dito. Dito sa baba. Belt. Event ba? Oo, Oo, event. Ito, Hindi, leader yan eh.